o ye i jɔyɔrɔ filanan ye. I jɔyɔrɔ sabanan ye duman ye adamu muawanatu ala al-ma'asiya. I kana dɛmɛ cogoya si la ni ala ko ta baara in na. Ka d'a kan Alahu Taala ko wa ta'awanu ala al-birri wat taqwa wa la ta'awanu ala al-ithmi wal 'udwan. A ye ɲɔgɔn dɛmɛ ala kana batoli ni ala ye siranya la, nka kana ɲɔgɔn dɛmɛ jurumi ani dantɛmɛ la. Ala ka kumakan ɲini o la wajibi i kan i kana dɛmɛ a kɛ i la cogo si la. O ye lahalaya sabanan ye. A naaninan atabarru'u minhu idha kana fi dhalika maslaha. I k'i yɛrɛ jɛya ka bɔ a la n'i y'a dɔn k'a fɔ i ka yɛrɛ tigɛli ka bɔ a la k'o b'a dilan. O kɔrɔ ye duman ye e bɛ se k'i da tigɛ a la, i tɛ kuma a fɛ, i bɛ ba ka nafolo la i b'i yɛrɛ tigɛ a la, nka a k'a sɔrɔ o kɛli bɛ nafa ɲɛ. N'a y'a sɔrɔ ni e y'o kɛ o bɛ kɛ sababu ye k'a to ale bɛ taa a yɛrɛ tɔ di mɔgɔw ma de. Sariya la i bɛ tɔɔrɔ fila la fɛgɛman ta. Ka d'a kan kuma dɔw bɛ n'i yɛrɛ tigɛ mɔgɔ dɔw la o de bɛ ja tigi yɛrɛ k'a bɛ a yɛrɛ kɛla ta a to n ka minɛn ta ka yɛlɛma yɔrɔnin kelen. O la o de bɛ ja ale yɛrɛ ye. A bɛ mun nɔfɛ a b'o sɔrɔ a dafalen. K'a sɔrɔ dun n'a tun bɛ e kɛrɛfɛ e bɛ balini mun k'a la o bɛ dɔ bɔ a ka kɛta la. Nka ni e yɛrɛ tigɛ ka bɔ a la pewu o b'a to a bɛ laɲini sɔrɔ. O de y'a to n'i b'i yɛrɛ tigɛ ka bɔ a la n'a y'a sɔrɔ ko nafa b'o de la. Nka n'a y'a sɔrɔ o bɛ na ni tɔɔrɔ de ye ka n'i yɛrɛ tigɛ ka bɔ a la, e ka to a nɔfɛ i k'a bilasira ka ko tɔ to Alahu Taala ma. O cogoya kelen na adamul intifa bima yanaluhu fi hada sabil. I kana yɛrɛ mako ɲɛ ni fɛn ye a bɛ mun sɔrɔ nin sira kan. O kɔrɔ ye duman ye a bɛ nafolo mun sɔrɔ dɔnkilida sira kan i bɛ kari o kɔ. I kana yɛrɛ mako ɲɛ n'a ye. Ka d'a kan ni e yɛrɛ mako ɲɛ n'a ye e dun b'a dɔn k'a y'a sɔrɔ haramu de la i n'a bɛɛ damakɛɲɛ la. N'i ye jɔra ni jɔyɔrɔ ninnu ye ni Alahu Taala ni ɲɔgɔn cɛla la ni ala y'a kanda alhamdulillah o ye hɛrɛ ye. N'a yɛrɛ dun ma kanda n'i sala alikiyama don na jo b'i bolo. Jo b'i bolo i bɛ se ka taa mun fɔ Alahu Taala ye k'a fɔ n jɔra ni jɔyɔrɔ la, nka n'i ma jɔ foyi la e y'a to yen ten e yɛrɛ tɛgɛrɛ f'a ye k'i bolo ja wari nɔfɛ k'i yɛrɛ bonya ni ale ye ko ne de ye karisa fa ye wari ne ye karisa ba ye karisa mun dɔnna ni juguman kɛli ye n'i y'o kɛ e n'a bɛɛ ka kan. O la n bɛ dugawu kɛ mɔgɔ mun mana jarabi ne ni ɲɔgɔnna ye ala ka bɔda ɲuman d'a ma. Sariya bɛ jɔyɔrɔ mun fa o de ye ninnu ye ala k'o kɛ ko nɔgɔya a ye ala k'an bɛɛ sababa ma. طيب maa mun bɛ alikɔrɔna kalan kan wɛrɛ la ani mun bɛ alikɔrɔna kalan larabukan na yala ninnu ka kan baraji sɔrɔ i la wa? Dɔnnikɛlaw ye jaabi mun d'o la o de ye k'a fɔ alikɔrɔna ye kɔrɔna ye n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ a bɛ arabukan na. O kɔrɔ ye jumɛn ye? Ala y'a jigin cogoya mun na arabukanama o de ye alikɔrɔna ye. O la kira sallallahu alaihi wasallam a ko a ye alikɔrɔna kalan. Abdullah ibn Mas'ud ka hadisa la ko ni maa mun ye harifu kelen kalan alikɔrɔna la ala bɛ baraji 10 d'i ma. Ko a t'a fɔ ko alifu laam mim ye harifu ye, nka alifu ye harifu ye, laamu ye harifu ye, miimu ye harifu ye. Kira ka kumakan ye nin ye sallallahu alaihi wasallam. O la o b'a jira k'a fɔ alikɔrɔna arabukanama o de ye baraji ye. Harifu kelen baraji 10. Nka ni a bayɛlɛmana kan wɛrɛ la a traduit français la e b'a la ka kalan français de la o t'a arabukan ye dɛ.
fɛn mun tɛ arabukan ye o tɛ alikɔrɔna ye o de kama o harifu kelen baraji tan t'o la alikɔrɔna bɛɛ harifu jate da dɔnnen don kɔrɔna harifu jate da o dɔnnen don hakili harifu 300 ani 20 ani 6 ana kunkanfɛ harifu 300 ani 26 ana kunkanfɛ kɔrɔna harifu y'o de o harifu jate mun dɔnnen don n'i y'o yɛlɛma k'o bila kan wɛrɛ la a t'o di jango arabukan ni kan si tɛ kelen kan bɛɛ n'a cogo don misaliya bolo ma n'i taara tubabukan na n'i ko k'i ka musa sɛbɛn tubabukan na i b'a sɛbɛn ni lɛtiri joli de M O U D S A o tɛ lɛtiri 6 ye mais arabukan na lɛtiri 3 mim waw sin alifu b'a sanfɛ 4 lɛtiri 4 o y'o dɔrɔn de ye bon misaliya bolo ma n'i ko k'i ka a taara verbe aller o ye lɛtiri joli A 2 L et R arabukan na dhahaba harfu 3 i b'a danfara b'o ni ɲɔgɔn cɛ o la alakira sallallahu alaihi wasallam a ka kumakan mun bɛ ko harifu kelen alikɔrɔna kɔnɔ o ye baraji tan ye o ye kɔrɔna arabukannaman de ye nka n'i ye kɔrɔna bɔ arabukan na k'a bila kan o kan mun na o tɛ kɔrɔna ye dɛ o y'a kɔrɔ de kira m'a fɔ ko kɔrɔna kɔrɔ o de kama dɔnnikɛlaw ye mun fɔ nin yɔrɔ in na o de ye k'a fɔ harifu kelen baraji tan i b'a sɔrɔ ni alikɔrɔna arabukannaman de ye mun jiginna alakira kan sallallahu alaihi wasallam nka ni maa mun ye kɔrɔna tara dilen kalan i bɛ baraji sɔrɔ ka d'a kan i ka waati di ala ko ma i ye temps mun kɛ ka diina gafe kalan i b'o baraji sɔrɔ nka harifu kelen baraji tan i t'o sɔrɔ o bɛ sɔrɔ alikɔrɔna dɔrɔn de la ala k'an bɛ sababa ma n'a ye cogo jumɛn bon n'a y'a sɔrɔ prononciation bɛ ka kɛ ni arabukan de ye o de bɛ lajɛ a sɛbɛnla ka a masurunya i bolo ni tubabukan lɛtiri ye a bɛ fɔ o ma ko phonétique ou bien translation ka a sɛbɛnla o la e y'a kalan nka i bɛ k'a fɔ arabukan de la i bɛ ka mun fɔ arabukan na o de bɛ lajɛ nka mun sɛbɛnla tubabukan na o tɛ lajɛ nka n'a kɔrɔ don o tɛ bɛn dɛ misaliya bolo ma i ka n'i jɔ seli kɔnɔna la k'a fɔ ko Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin kan k'o de fɔ e k'a fɔ la ko louange à Allah maître de l'univers sariya la n'i y'o fɔ i tɛ ka seli i n'a fɔ i k'a fɔ bamanankan na ko tano bɛ Alahu taala ye n'i y'o fɔ i tɛ ka seli ka d'a kan o tɛ kɔrɔna ye a fɔra k'i ka kɔrɔna de kalan n'i ye kɔrɔna kalan harifu kelen baraji tan Alahu taala b'o d'i ma nka ni kɔrɔna tɛ harifu kelen baraji tan i t'o sɔrɔ dɔwɛrɛ ni alikɔrɔna tɛ kira ye bɔda d'an ma nin na o alakira sallallahu alaihi wasallam cɛ dɔ taara a ma don dɔ la ko ala ka ciden ne ma se ka foyi de ta alikɔrɔna la hali fatiha n t'a dɔn n bɛ seli ni mun ye a taara nin fɔ kira ye jaabi duman d'a ma alakira ko a ma sallallahu alaihi wasallam ko n'i wulila k'i bɛ ka seli a fɔ subhanallah alhamdulillah allahu akbar i ka taa ruku la subhanallah i fɔ ruku la i wuli tuguni k'a k'a ka seli bɛɛ kɛ nin kira ne d'a ma sallallahu alaihi wasallam kira m'a fɔ a ye ko bɔn k'i bɛ se k'a fɔ arabukan na cogo m'a fɔ ten nin dun tun ye arabu de ye alakira tun bɛ se k'a fɔ a ye ko bɔn n'i ma se ka alikɔrɔna yɛrɛ fɔ i n'a fɔ ala y'a jigin cogo mun na e bɛ se ka arabukan mun fɔ a fɔ cogo la nka kira mun fɔ a ye kira ye kumakan dɔ de di a ma o kumakan ye duman ye o ye alabato kumakan dɔ ye o cogo kelen fana don ni mɔgɔ mun dɛsɛlen ma se ka soran foyi durusi kɔrɔna la hakili yɛrɛ de girinna a ma ɲɛ fewu a bɛ se ka kɛ dɔ donna silamɛya la kɔrɔbalen
hakli masig al fatiha ta tuguni ite seli ga kanade ibe seli arab kandila o ye alakira ye arabukan mun di sallallahu alaihi wasallam ni ma si alqur'an la ibe arabukan mun fo ye dumay subhanallah alhamdulillah allahu akbar ibe joko fo kata rukula ibe ga seli bekete kray ni dama mo be ni toy chugo dumana ki ta dore ke seli ala bato de kray dama chugo mama kete de sallallahu alaihi wasallam ala kan be sobam alhamdulillah ko fe ni ngora mi dawka akoni chemi ye duruta am sobulu duru ni akon tagala jana ni na desere duri sara yela ni sara na ka so musuma je ama yela kibe kan duri kama kama do ala kan be sobam teka juruta am sobulu shada la bebe wani juru be kele Allah muso ga wardo ina fo muso ga juruta cebulu abe kele ne ce juruta afuru muso bulu sharia la muso ka hakedo aka anga segin ka dama kiti mu me jurula abebe jurina ina fo ne muso juruta cebulu fana be tendi kiti mu me jurula na ayata mo were bulu abela jene kele sharia ka jatela ore kama na sala ka juru to akana abe bo tiena ka di muso ima ay tiemu to ako ni tiemba ko ku juru me se ka bola tiema na fatu muso ni robe tiena yani tienga tlan aka juru be tere ka boka dam na ka juru dilama wakati muna atobe soro ka tlan ko ke tien ina fo tiere fana mana juru da muso la muso fatula cheka nga muso chenta ngaka juru mumbala o juru be tige folo chena ko di chema o ika hakeri atomo meto si sobo soro ko kla anero malo be dam ni dal islam ya ka kiti o re kama ka juru ta iche bulu wali ka ta muso bulu sharia la ni ya ta mo ro bula be kili anga ya ko sala ko sebe kada ka sira munu mani nyogonche adola jurube na ne cheni jango mela dilikandi chiowera makerengere na buluma iga na dese feu ka juruta imuso bulu kada ka imuso iga maradende ni ka maradenke la kwa ka hake bife o marama no gole imme ki nyetu ka jugumanka wali ka juguman fai aka kele ne aka juguman jilala abe kele kada munka ale bae kwale ka ke do bife oda to ba so na so ko muso ga jurube chela no ko do dono ni nyon che dron abe juru inkani kasro hal na tun jene ndo ko ayare bulu aduskuna ngabe klak akan chela are la juguma mbay mu che mu mbe ne muso ga juru bala o muso ka meke bola muso ga no fe ha ko ni o juru hali bi sugo tige ka dama de abo mine ngate jenjuru ko ola mo mu ka maradi ire krosi afa juru tala iga ta chugo werela o kan kada ka ni ate ni ka maradi chapse ki la waiba jangwe ni musote donc ala kambe sobama alhamdulillah ni ke ko nambe do frawere bo do so musudo be ala bu gerse terena o terena mado jabi se kam sunne ne ka terena ka jolite ala yala o terena su ko nyala ke mi ke foto ko na be la joli bon neni nyona be ke sharia ba wajibiya o ka ben fen doka o be ben fen doka muso ka anya di ima ne muso ye terenda che alhamdulillah sharia lo yo baninde an wala ka fo bon ne ka terrain tai nganet se ka jo e ba jojoli tai terrain tai no be no ka che ajo che mana fatu o chugo yaina terrain mu muso tai o valeur be jete o ya tai so mun jola ka o fana valeur be jete no valeur jete la ka fo terrain ye muso tai a du mun jola ka o valeur de che tai o tiende o be clan na terrain ye muso tai
terrain muso ta ye wa du mun jɔla terrain kɔnɔna la o du n'o valeur ta la muso niyɔrɔ mana kɛ mun ye tiɲɛ na o fana bɛ d'a ma a tɔ ye tiɲɛ ta la o ta ye o ka kan k'o tila o ni ɲɔgɔn cɛ cogoya mun na o b'o tila o de ye sariya ka taabolo ye nka ni ɲɔgɔnna n'a cɛ ka ɲi cɛ ni muso ka bɛn ko dɔ la o bɛnkan in bɛ se ka kɛ duman ye k'a di cɛ ma n y'a d'i ma i ta don k'a di cogo la mun jɛlen don sɛbɛnw ka k'a la fɛn bɛɛ ka k'a la n'o tɛ n'o ma kɛ a caman bɛ yen cɛ mana muso wɛrɛ furu daminɛ o ye mankan ye dɛ donc fɛn mun bɛ na ni ɲagami mɔgɔ kana don o la k'a se to ye k'i to i bɛ se ka kuma i kana to ko ka ɲagami mun bɛ to yen fo i kumabaliya don na n'o tɛ n'a ɲagamilen to la fo i kumabaliya don a wolomali bɛ gɛlɛya o de kama a ka kan i k'a woloma ala k'an bɛn sababa ma. o kɔfɛ ɲininkali wɛrɛ min bɛ da o kan nin na bɛ bagan marala dɔ a ko ni mɔgɔ dɔ ka bagan furufurula ani ka bagan furu cɛla a mɛnna i bolo bagan muso bolo fo a nana kɛ a ye den caman sɔrɔ i yɛrɛ nana kamana gan a ko yɛrɛ dilan cogo la yɛrɛ k'i bɛ bilasirali jumɛn di ni tigilamɔgɔ n'a ɲɔgɔnnaw bɛɛ ma. ala k'an bɛn sababa ma. dɔnnikɛlaw bɛ baganw tilan k'o kɛ bagan sugu fila ye. bagan dɔ bɛ yen ni i m'a minɛ waraw b'a dun o bagan bɛ yen. bagan sugu wɛrɛ bɛ yen ni i m'a minɛ a bɛ se k'a yɛrɛ balo wa wara t'a dun i n'a fɔ misi bɛ se k'a yɛrɛ balo kungo kɔnɔ foyi t'a dun alihamudulila i n'a fɔ ɲaamɛ o fana b'a yɛrɛ balo kungo kɔnɔ foyi t'a dun a dɔw la hali saga yɛrɛ bɛ o cogoya la o bɛ se k'a yɛrɛ balo foyi t'a dun nka bagan misɛnnin dɔw bɛ yen fɛn ɲɛnamaw i n'a fɔ zonzan ani kɔnɔ n'a ɲɔgɔnnaw ani sɛ a dɔw la olu tɛ se ka to yen to yɛrɛ ma n'o ma mara fɛn bɛ dankari o la. o la dɔnnikɛlaw ko bagan mun bɛ yen ni a bɛ se k'a yɛrɛ balo a bɛ se k'a yɛrɛ kɔlɔsi tɔɔrɔ t'a sɔrɔ o bagan minɛni ɲininen tɛ i fɛ n'i y'o ye i b'o to yen n'i y'a to yen a tigi bɛ n'a ye n'a y'a ye a b'a minɛ nka n'i y'a minɛ ko fila de ɲininen don i fa la a ko fɔlɔ i ka a lakodɔnya alakira ka kuma ka m'o la sallallahu alaihi wa sallam sahih muslim kɔnɔna la k'a lakodɔnya fo san 1 o kɔrɔ ye jumɛn n'i y'a minɛ dugu kɔnɔ i bɛ to ka i sara dugu kɔnɔ mɔgɔw la ne ye saga dɔ ye ne mɔgɔ min ka saga tununa i ka se ma ne ye misi dɔ ye ne mɔgɔ min ka misi tununa i ka se ma n'a nana k'a mankutu fɔ i b'a d'a ma o la a ye waati mun kɛ i bolo i bɛ k'a balo a tigi bɛ o balo wari in sara e ye k'a ka bagan minɛ ka taa n'a ye ne san 1 dafa la i m'a tigi ye i b'a feere n'i y'a feere a wari n'a ye jɛ i b'a dun n'a ye jɛ i b'a saraka nka n'i y'a saraka o de ka ɲi n'a tigi yela o kɔfɛ i b'a segin a ma i b'a fɔ a ye bagan ye a tun bɛ ne bolo ne ye tigi ɲini a la fo san 1 n ma tigi sɔrɔ wa n y'a feere ka wari saraka n'i bɛ to ni saraka ye a baraji y'i ta ye a fɔla a banna ne bagantigi ko n jɛna n'a ye n bɛ to ni saraka baraji o y'o bannen nka n'a ko ayi ne tɛ saraka ko la i b'a ka bagan wari d'a ma o de ye sariya ka kiti ye nin yɔrɔ in na Sheikh Abdulahi ibn Baz rahimahullah n y'a ye a ka fatuwa dɔ kɔnɔ ale b'a fɔ ko n'a y'a sɔrɔ i tɛ se k'a balo i k'a feere san 1 ɲinini yɛrɛ ɲininen tɛ e fɛ dɛ e ye bagan minɛ e tɛ se ka jɔ n'a balo i k'a feere n'i y'a feere a tigi mana don mun na i b'a wari ta k'a d'a ma ka d'a kan e tun tɛ se k'a balo n'a nana i b'a wari ta k'a d'a ma o y'a ka hakɛ ye a b'o kuma in fɔ i ka ɲininkali in kɔnɔna na fɛn wɛrɛ mun b'a la o ye jumɛn ye ko bagan in mana den sɔrɔ n'a ye den sɔrɔ a tabi'un mun ta ye bagan lasulu ye
o de ta ye baganden fana ye ka d'a kan baganden bɛ tugu a ba de nɔfɛ sariya ye kiti mun di e ma tunnifɛn ko ɲɛna e b'o de baara a tun b'e bolo a ye den sɔrɔ i nana n'a den feere i b'a wari d'a tigi ma i y'a balo k'a den balo a tigi nana i b'i ka balo wari minɛ a bolo a bɛ taa n'a ka bagan ye o de ye sariya ka kiti ye ala k'an bɛn sababa ma. Alhamdulillah, badele le kira ngala so be jimi don classe kana tele so konna wa sallallahu ala nabiyina muhammad assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Kada sera ka page YouTube program flani December kalo konnana وموعظة على هدي العباد بها الوعاظ في تناديو في المواد وخطباء إلى ترك الرشاد من القرآن والتوحيد تراتا ديو في وفقه والحديث مع اجتهاد بها الأحكام للإسلام ترا أرابا ديو في دلائل بالاستناد وسادات لتنظيم الأمور ألم صديو في بكل دون الفساد فبارك في كنداسير إلهي لتزويد جمع ديو في الرشاد كمي وموعظة على سبير ديو في عبادي بها الوعاظ في كل المواد وخطباء إلى أني كارديو في الرشاد من القرآن والتوحيد علما وفقه والحديث مع اجتهاد بها الأحكام للإسلام ترا بكل دلائل بالاستناد. Kada sera ka page YouTube program flani December kalo konnana وموعظة على هدي العباد بها الوعاظ في تناديو في المواد وخطباء إلى ترك الرشاد من القرآن والتوحيد تراتا ديو في وفقه والحديث مع اجتهاد بها الأحكام للإسلام ترا أرابا ديو في دلائل بالاستناد وسادات لتنظيم الأمور ألم صديو في بكل دون الفساد فبارك في كنداسير إلهي لتزويد جمع ديو في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله سبير ديو في بها الوعاظ في كل Ningali beda tɛmɛnenw kan o ye maa min n'a sɔrɔ i bɛ diɲɛ jamanajanw kɔnɔna na i b'a sɔrɔ ni n'o ye tile san yɛlɛma ye n'o ko 31 décembre n'a surunyana i b'a sɔrɔ cakɛdaw bɛ baara ɲɔngiri k'aw bila k'aw ka taa cogoba san yɛlɛma ɲɛnajɛ baaraw la yala k'i b'o bilali min kɛ k'a sɔrɔ ani a man di ye e min ye silamɛ yala i bɛ se ka bilasirali jumɛn di kuma ɲininkali filanan o ye kuma de b'a sɔrɔ cakɛda ɲɛmɔgɔw u bɛ nafolo dɔ fara aw sara kan ka wari duguni fara aw sara kan walasa k'aw ka se ka fɛɛrɛ ka se ka nisɔndiya yen ka fɛɛrɛ a ma kosɛbɛ yala ko ni silamɛ n'i y'o minɛ nka i m'a kɛ ɲɛnajɛ in sira fɛ i y'a don i yɛrɛ mago dɔw sira fɛ ko silamɛ bɛ bilasira ɲɔgɔn ye o ye ɲininkali ba fila ye. Ala k'an bɛn sababa ma diina faamu ɲuman ala ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ne maa mun bɛ baara la cɛkɛda dɔ la cɛkɛda mun ka taabolo ye nasara san laban bilali ye ka lajɛli fɛn yɛrɛ di hali
baarakɛlaw ma o wagati kɔnɔna la ɲale kan ka kɛ cogoya jumɛn na fɔlɔ madama ko t'i bolo fo a bɛ mɔgɔ wɛrɛw de bolo o yɔrɔ in na Alahu taala ka kumakan bɛ yen ko la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Ala tɛ fɛn foyi doni da jɔn kunna f'a ka sɔrɔ mun b'i se kɔnɔna la madama i tɛ cakɛda ɲɛmɔgɔ e ye baarakɛla de cakɛda ɲɛmɔgɔ de y'a bila o y'a bila n'o ka laɲini e b'i ka ŋɛnɛ dilan k'a ɲɛ olu y'a bila i fana tɛ baara la a banna nka e ka laɲini tɛ kɛ k'a fɔ ko o y'a bila walasa aw k'aw ɲɛnajɛ nin waati in na ka d'a kan fɛn mun bɛ yen n'an kan k'o faamuya alisilamɛya ka yeli la desanburu kalo tile 25 a n'a 31 o bilali tɛ silamɛya ka ko bɛnta ye o kɔrɔ o bilali tɛ laada la ko dɔrɔn ye nka o bilali diina ko de ka d'a kan n'i y'a lasulu lajɛ o don a lasulu jɔlen don mun ka sariya b'o de lajɛ a dun lasulu jɔlen don mun kan o de ye k'a fɔ dɛngɛniya mun bɛ nasara diina mɔgɔw bolo k'a fɔ ko ala ye den sɔrɔ o ye den danbeciyali kɛ ka taa ala ma ko o den bangela nin don de la o ka kuma fɔ cogoya la ala ka sanu ka bɔ o ka kumakanw ma a kuma kɔrɔ ye duman ye ko ala muso jiginna desanburu kalo tile 25 a dɔgɔkun ye 31 a fɔcogo ye nin de ye subhanallahi amma yasifun ala ka sanu ka bɔ fɛn ma o b'a la ka ala mankutu ni mun ye o la nin de ye u ka dɛngɛniya ye nin dɛngɛniya in bɛnnen tɛ alisilamɛya taabolo la cogoya si de la o de kama a tɛ bɛn n'o tɛ nisɔndiya wagati wɛrɛw bɛ yen olu ye laadala ko ye tɛ diina ko ye nisɔndiya wagati wɛrɛ minnu bɛ yen n'a gulonnen tɛ diina ko la ko laadala ko don sariya ka fɛn t'olu la o b'o tigiw bolo n'o y'a kɛ cogoya min na misaliya bolo ma i b'a sɔrɔ jamanaw kɔnɔna la fête de l'indépendance bɛ yen k'a fɔ ko jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya o ye laadala ko de ye sariya ka fɛn t'o la o b'a tigi bolo ne maa mun ye haramu don o kɔnɔna na k'o baara a bɛ kɛ haramu ye nka n'i ma haramu don a kɔnɔ sariya da t'o la o b'i bolo nka ni mun filɛ nin mun ye desanburu kalo laban ye ɲɛnajɛ mun b'o la o sigilen don diina ko dɔ de kan o sigilen don dusukunna siri dɔ de kan a sigilen don dusukunna siri mun kan o tɛ bɛn diina kɔnɔna na o tɛ bɛn silamɛya diina kɔnɔ anw ka silamɛya diina kɔnɔ fɛn mun sabatilen don o ye ala ka kumakan de ye qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad anw bɛ ne kala kɔrɔ ye ko ala ma fɛn bange wa fɛn ma bange ne mɔgɔ min y'a dɛngɛniya k'a fɔ ko ala ye bange kɛ den dɔ la den mun tɔgɔ ye karisa n'o isa ye o den bangela nin don in de la o dɔgɔkun ye nin ye ni fɛn o fɛn mun kɛla o hukumu kɔnɔna la sariya la o bɛɛ ye haramu de ye silamɛ man k'i sen don ko la cogoya si de la nka ni mun t'i se kɔnɔna la e bɛ baarada dɔ de la baarada mɔgɔw ka taabolo ye nin kalas o y'o ka ko y'o bolo nka n'a y'a sɔrɔ a b'i se kɔnɔna la e y'a kɛ ala b'i minɛ se de ma o kama a ka kan an yɛrɛ kɔrɔsi silamɛ caman bɛ nin na tɛ o b'a la fili de bolo ma caman ka faamuya ye dɔrɔn ko sanyɛlɛma don ko nasara sanyɛlɛma wali tile sanyɛlɛma ko caman sirilen don a la an ka jatew la k'a sɔrɔ n'i y'a lajɛ a lasulu ye diina ko de ye o de kama mɔgɔ kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi kosɛbɛ a tɛ bɛn mɔgɔ k'a kɛ a tɛ bɛn i ka mɔgɔ dɛmɛ a kɛli la a tɛ bɛn i ka fara mɔgɔ k'a kɛli la silamɛya ka taabolo la ni haramuyalen don ka d'a kan diina ko don diina ko la mɔgɔ tɛ mɔgɔ ladege o la ala k'an bɛ sababa ma yala i kan ka jɔyɔrɔ
ala kan bɛ sɔgɔba ma alisilamɛya diina kɔnɔna la n'i ma bila dɔrɔla la a tɛ bɛn i ka dumuni kɛ ka d'a kan sheikhul islam ibn taymiya rahimahullah a ka majmuul fatawa kɔnɔna la mujalladu 11 na ɲininkali dɔ ɲɛsinna a ma nin cogoya la a ye jaabi mun di a la o de ye k'a fɔ k'a tɛ bɛn i ka lajɛlifɛn di mɔgɔ ma a la donc sariya donna a bɛ fɔ ma hurima ata'uhu hurima akhdhuhu fɛn mun dili haramuyalen don o minɛli fana haramuyalen don o la n'a tɛ bɛn i ka lajɛlifɛn di mɔgɔ ma a la kɔrɔ ko lajɛlifɛn minɛli haramuyalen don a kɔnɔna la lajɛlifɛn mun dila a kama kelen o cogoya kelen na k'a tɛ bɛn i ka dumuni kɛ a kɔnɔna na mun y'a dumuni a bɛ kuma in langali k'a fɔ ko hali ka fini don cogo yɛlɛma ka bɛn ma o tɛ bɛn ka na kuncɛ ne duma ye ko dɔnnikɛlaw y'a jira k'a fɔ ne mɔgɔ min ye bagan faga a la k'a b'i n'a fɔ ye lɛ de faga lɛsogo dun ni haramuyalen don cogoya mun na bagan mun fagala a la k'a fana b'o kiti de ta ka d'a kan kantigɛli alabato dɔ de diina kɔnɔ i ye kantigɛli kɛ laɲini jugu kama laɲini mun bɛnnen tɛ sariya la i ka kantigɛli fɛn fana bɛ kɛ kantigɛli fɛn jugu ye o de kama a tɛ bɛn i ka sogo dun cogoya si la o bɛ kantigɛli mun k'a la a sɛw a n'a fɛn wɛrɛw a tɛ bɛn i k'a dun nka ni mɔgɔ mun bilala dɔrɔla kɔnɔna la kɔngɔ b'e la dumunikɛ wɛrɛ sira t'i bolo dumuni cogoya foyi t'i bolo a wari t'i kun e bɛ du dɔ kɔnɔ o y'a tobi a dun se tɛ ye ka dumuni sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ la xalas i b'a dun dɔrɔla bolo ma e bɛ don mɔgɔ ka lahalaya kɔnɔna la ala ko mun ka lahalaya la حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد دو كنا لا ala e dun fɛn dɔw fɔ minnu haramuyalen don ka na kun cɛ ne duman ye ko ne maa mun deguna ka s'a ma degun kɔrɔ ye duman ye ne maa mun kɛlen ma dun fɛn foyi sɔrɔ fo nin sariya la i b'a dun nka ni ye dun fɛn wɛrɛ sɔrɔ i b'a to yen ala k'an bɛ sɔgɔba ma ka faamu ko ɲuman nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen alhamdulillah o kɔfɛ so ɲininkali wɛrɛ min bɛ da o kan farida seli kɔfɛ suna matarafali ni ala kɛra nafila seli min fɔ a seli waati kɔfɛ ani dɔw bɛ tɛ sira bɛ seli ka ɲɛ yɛlɛli maa min bɛ sabatilen bɛ o kan nka dɔrɔlɔ dɔ nana a dɔ tɛmɛn'i kan tile kɔnɔ yala ko juru bɛ sara cogo di ala k'an bɛɛ sɔgɔba ma nafila minnu bɛ yen n'o bɛ seli faridaw kɔ ani faridaw ɲɛ tiɲɛ don ala kɛra ka kumakan b'a la sallallahu alaihi wa sallam umu salama ka hadisa dɔ bɛ yen ko ala kɛra ko sallallahu alaihi wa sallam ko ne maa mun ye jɔko 12 seli su ni tile kɔnɔna la faridaw ɲɛ ani faridaw kɔ jɔko 12 ko ala taala bɛ so jɔ ye alijanna kɔnɔ ala ko k'an bɛɛ lajɛlen o kɔrɔ ye jumɛn i dumɛra don o don i bɛ nafila minnu seli faridaw ɲɛ a n'o kɔ a ka se jɔko 12 ma a bɛ fɔ o de ma ko sunanu rawatib kira ka kumakan ye ne ye sallallahu alaihi wa sallam ne ni dɔ taala k'i to n yala juru sara b'a la wa wali juru sara t'a la fa hada mahallu khilafin bayna al-fuqaha ni ye fɔnko ɲɔgɔnya yɔrɔ ye dɔnnikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ dɔnnikɛlaw bɛɛ bɛnnen don a kan k'a fɔ ko farida juru bɛ sara kɔrɔ ye farida seli 5 n'o taara k'i to a wagati bɔla i b'a sara a tɛ bin ka bɔ i kan nka ni nafila taara k'i to ɲala i b'a sara wa wali i t'a sara kɔrɔ ye jumɛn ye nafila tun kan ka seli waati mun na o tɛmɛna misaliya bolo ma i kan ka jogo 2 seli wali jogo 4 seli ka kɔn seli fana ɲɛ nka i nana sɔrɔ mɔgɔ ye seli daminɛ ka bɛ donna a taara k'i to ɲala i b'a sara wa e kan ka jogo 4 seli ka kɔn lagan sara ɲɛ mɛ i nana sɔrɔ mɔgɔ donna seli kɔnɔ ka ban
ɲala i bɛ o jɔko naani ne seli banna i b'a sara walima i t'a sara nin de ye khilafu ye dɔnkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛla la o la mun lakodɔnnen don Abu Hanifa ka madhabu la kelen wal madhabu al-malikiyya ani malikiya madhabu la Hanabila dɔw fana y'a fɔ olu ko k'a fɔ ko nafila si juru tɛ sara fo n'a kɛla rakat al-fajiri nafila si juru tɛ sara fo n'a kɛra rakat al-fajiri n'a waati taara ka ban banna nka rakat al-fajiri k'i b'o dɔrɔn juru sara o ye duman ye i kan ka jogo fila mun seli fajiri kɛnɛ cilen kɔ yanni fajiri ka seli yani i ka fajiri seli fajiri kɛnɛ cilen kɔ i bɛ jogo fila mun seli o ye nafila de o la ko n'a bɔra nin na a tɔ si juru tɛ sara o la o b'a jira k'a fɔ olu ka faamuya la a tɛ sara nka dɔnnikɛla wɛrɛw i n'a fɔ Imam Shafi'i rahimahullah ani dɔnnikɛla wɛrɛw olu ko k'a bɛ sara o kɔrɔ n'a taara k'i to n'i y'a dɔn k'i b'a sara i b'a sara o ye olu ka kumakan ye nin masala in Al-Imam Nawawi rahimahullah ka kumakan dɔ bɛ nin na ale b'a fɔ ko as-sahihu indana istihbab qada'i an-nawafil ar-ratiba Imam Nawawi ko olu bolo ko madhabu la mun ka kɛnɛ olu bolo o de y'a kannen don nafila minnu bɛ seli fardaw ɲaan'o kɔ k'a kannen don k'a juru sara ne Imam Nawawi ka kumakan dɔ ye a bɛ tila k'a fɔ ko Imam Ahmad ka kumakan b'o la o cogoya kelen na ye dɔnnikɛla wɛrɛw ka kumakan fɔ ka tila k'a fɔ ko wal qawlu bil qada'i huwa ar-rajihu dɔnnikɛla minnu ko a kan ka juru sara ko kumakan in de ka kɛnɛ ne ye Nawawi ka kumakan ye o la o nana ni dalilu dɔ ye o nana ni dalilu mun ye o dɔ ye Abu Hurayra ka hadisa ye k'a fɔ ko Alakira ko sallallahu alaihi wa sallam ko man lam yusalli rak'atay al-fajr falyusallihima ba'dama tatlu ash-shams hadisa in Tirmidhi al-Albani y'a kɛnɛya ko Alakira ko sallallahu alaihi wa sallam ne maa mun ma rakat al-fajr seli k'i ka seli tile bɔlen kɔfɛ i ka seli tile bɔlen kɔfɛ o cogoya kelen na Ummu Salama ka hadisa dɔ bɛ Bukhari Muslim kɔnɔ k'a fɔ ko Alakira sallallahu alaihi wa sallam don dɔ la a wulila a bɛ ka nafila dɔ juru sara a bɛ ka nafila juru sara a bɛ deli ka mun seli ka kɔn seli fana ɲɛ kira tun bɛ k'a juru sara o la walasa ka nin kɛrɛnkɛrɛnya ko kira ka baara don a mantonw tɛ don a kɔnɔ fo dalilu dɔ nin de ye Imam Nawawi ka kumakan ye n'an ye nin kumakan ninnu bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ an bɛ bɔ ni fɛn dama dɔ ye a fɔlɔ ye duman ye nafila juru sarali a waati tɛmɛlen kɔ fɔɲɔgɔnya b'a la dɔnnikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ kelen a filanan fɔɲɔgɔnya mun bɛ a la a kɛli n'a kɛbaliya ne maa mun ye mun suganti nin fila la i bɛ sababa dɔ kan a sabanan ye duman ye maadama ni dɔnnikɛla dɔw y'a jira k'a bɛ se ka sara ka ban khalas n'a sarali ka nɔgɔ i ma sara a sara wagati la wagati mun na ni nafila dan sigilen tɛ o kuma in kɔrɔ ye duman ye e tun kan ka nafila jɔgo 4 seli ka kɔn seli fana ɲɛ nka i nana sɔrɔ seli lamɛnna ka ban seli fana kɔfɛ i bɛ jɔgo 4 seli k'a juru sara n'a y'a sɔrɔ i tun bɛ deli ka 2 seli seli banni kɔfɛ i bɛ 4 seli ka kɔn a ɲɛ i bɛ 6 seli a banna n'i ye 6 seli o bɛ fara i ka jate tɔw kan i bɛ jɔgo 12 in sɔrɔ voilà nin de ye kɔrɔfɔ ye an bɛ se ka kuma in kuncɛ ni mun ye ala k'an bɛ sababa ma rakat al-fajri nafila juru sarali
don kala munun taala kan wa kuma ka fila de ala akuma kan folo e dumai na ija fajiri sellen ko fe basara o yeni foko buluma da ala kala ke wali do kan sallallahu alaihi wasallam ke wali mun kira ya sabati kira sallallahu alaihi wasallam donola akla la fajiri sella ay ceedo e kaseli ceyin kilala sella kira ya ina ke tume ka mun seli fajiri seli banin ko fe ako kira sallallahu alaihi wasallam ko ala kira ne nana sura dona sella kaba ndona no feri nkilala arakat al-fajr munen tungango seli yani ngarna ore jurutu min kana kuntu mala ko de sara ala kira makuma sallallahu alaihi wasallam ola kira ka kuma baliya iqrar o ka sabati de ko absika ke kama don ngala do tala ninga ko ne fajiri jelna ni kila la fajiri sella dron ibaseli o koro ne fajiri jigina dron ewe nafla inturusa ko absika sara o wakati la akoro fo flana eduma malik ya tala kan ko sebe kada ala kira kuma kan dobe sallallahu alaihi wasallam ko selte fajiri ko fe fo kle ka korota ni yo kuma kan la jawbe ballik ka bon nafla kelima ko selite fo kle ka korota ne fajiri sella nafla te fo kle ka korota o lo ba jira ka fo nafla juru salata te wa nafla kurafana te o yoro ina don ngala ko sa ko madama kira ballik ka boma ko selite ni wakati la ibe wakati do kono selbe wakati mun selbe wakati mun o dumai ne kle bola ka korota doni jango hadisa mun nambola ko fa bore raka hadisa mu me tirmidhi konnala kira e o jabi di hadisa in kono olu ko la ko ala kira jabi mun di ola no de ka fo mamumbe ne marakat al fajr seli ki ka sel ne kle bola ka korota ko kira e jabi mun di ola ko wasaleno ka tame doinga kada ka ni kira ka kuma ka e mumbe ne marakat al fajr juru yele leila ne kle bola wakati na ki ka jijade so abare jijala ayake na ere kira makumala nga o fana sunna do de o fuma ko iqrar kira ya yi amati balama ola nay hadisa in fla fara nyogon ka me boni jabi mu o de ka fo mamu be na rakat al fajr tala kito akira juri kan ina do fajr sella ne fajr seli bana ibi nyana ta fen flala afola edumai na idja fajiri jigilen dron ikikara katal fajiri jurusala ni yoke o sawaba do daluna namuna on wali kato nekle bola ka korota doni wala sil wati iba sara o wati la o fana sawaba do ola ne mamu baraka ne ni fla fem fem dalu babela ala kambe sawaba alhamdulillah bade de kala adola le suma tansi ma bismillah de to horima ko mala amdu asela soka ambe bado mbela jeni fo maliko na ni maliko kan kala de la kanu jidi dina famuna ala kan abato mene kala ban ko mandi amma anjuru min dogale na bangelo ala ka be yafa amin dogale na bangelo ala ka be uli ka banka anyi ni fenyu ma diani la ala ka di amma an sira ya fa ala kan kisi atoroma ala kan be kan hore ya ka tasma donima jannatul firdaus kan be sigaro labai wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah bade de kala min so to ya ta de tasbiya na bismillah kala de ala ko bele de sana ka de baje tasbiya do an shi ko na ya rabbi ala ko dirana wa sallallahu ala nabiyyina muhammad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا وأن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى